أصبر يا دحرات عزازي أرمي 44 نايجنا تقالي أبو سوى برهقما برها تصفاي من برقزا قطر ساعة شمونتا زرفات خير الله بخامي بزرزر نواخم كنا كافلوينا لو ميقو جيلا حوالتي زدام دم وطوزي حبتار ما بس إحنا الله نخلو تقرأي زحا أفازات هنقبلو هزبي بتنالو سمدو نقزي قدامنا بلو استقبرون هزبيون نبال بلو مالو زون نمنتاي حزي بزرزر نواخم كنا بلو ناتنات ناقزار سخا منات ممراس قدن تخونا اللوان أركبنا لنا أبز عالم زي أمنات كله قنوع مسمار أيكونن حدا قزون حدا سابن حقر ويفطر نخلو زقر من قدي ويد ما حدش معبالي مرس ساو قدنا بلا نسو عوات من الباطون دماتي مرجانا يسابت الحيو زخون زلو أبتقراي انتهي يخون بزرزر كنا كافلكم منقز فدرالنا من برناكن من لسانا ولا كوات ريا قامي سعالين تقبرا نبر حواحات قناي عنقفنا لو كبلو أبكا تماشران داس الله تزركو تمزابلتي تزاريبو مالو زون زرزرالو سلامتنا ببزلوخم يبزعخم كبرات تخاتلتي تقراي توداي زي دمصو ساعتيو نشاننا حدث خونكم ان فيديونا لايك نشاننا دما سبسكرايب بمغبار ابال بتسبنا يخونو تقراي توداي دمصو ساعات اسوار يا دحرات عزازي ارمي 44 نايجنا تقالاي ابو سو برهقما برا تسفاي منبر غزات مالون سيروالو اتي عسو جلات مالون منبر غزات جنا تقالاي برهقما برا تسفاي ساعات شمون تقطري حدم الحيلي عطقات بملاخ عبد منبر غزا نصنح قلعه سبيتي رعدي مفطر غزا سيرون بمتاو خلتكاتنا طرحو حدا كسكس جاما حدا عبي جاكيت 50 شح بر زاريفو مسيدوم الله بتوساخي جنا تقالاي برهقما ناي بعل تغزو سلك فارحون بمصاد نابرهقما دويلوم نعاناي منغسي برت ركب انت زي خوينو غنا خلو طريت خانوس دوينا يلوم زفار حون دخونو مرس جنا تقالاي برهقما غن كملس اي تقالل خون طريتاي هافتاي انت زرفكمو اطري ينبر عطرين نسرا ملسا كطريو ييلو ناي جنا مرسي ومالو نزي نور زي فلت نورا محاشكر قجله دحرات قجله قحلتن زخنا كاب انقدع حزبي اورينا نملاي خلنا نحبر مكر حزبنا ون حصر كنبل بس اقاطعم ون صبعتنا نقر قجله حاولتي زدمدمو حبريتا كنكافلكم نخلو تقراي زحو فزته نقبلو حزبي بتنالو صمدو نغزاو دو نبلو استغبره ون حزبي نبل كمني غودفاي برهانه ገብረ ገርግስ አረጋይ ዝበሉ ናትና ሎኻት ኮይኖም ንህዝቢ ኤርትራ ትግራዋይ በዲሉ እዩ ዝብል ፕሮፓጋንዳ መንሳሃቡ አጀንዳ እዩ ዝብል መካትዕ ነይሩ አቅመ ማርሓ ወሓተ ዳኽም ወዚ ከዓ ውስናት ማርሓ ዝፈጠርዎ ዘይምዕሪ አተሓዛ መሪሕነት ስለዝነበረ ምጽላይ ዝተሰለፈ አማርሓ ሰራዊት ተፈጥሮ ኣሎ ፌደራል መንግስቲ ብጽላል ማሕበረሰብ ምዕራብ ትግራይ ቢሉ ናብ ተመዛበልቲ ዘልሓኾ ትርክቲ ተመዛበልቲ ሕዚ ዋላ ውድብ ኣይንመለስ ዝብል ነደምታ ክበጽሕ ተገይሩ እዩ ገሊኡ ድማ ዝተመለሰውን ኣሎ ህዝቢ ሮብ ዘጥፈናዮ ጥፋት በብከባቢ ዝተሰርሐ ፕሮፓጋንዳ ህዝቢ ሮብ ናብ ዕጥቃው ቃል ዝጽምበር መኻሉ ሓደገኛ እዩ ኣብ ኩሉ ከባብታት ትግራይ አንጻር ህወሓት መርዚ ተነዚሑ እዩ እንገብሮ መደረታት በተለይ ክንደይ ተሰውዩ ዝብል ኣይፍለጥን ዝብል ኣውቂዑና ኣሎ መርዛማ መደረታት እውን ናይ ሚድያታት ህዝብናን በቲንዎ እዩ بسرون هزب دواي خنان قال زلنا كمتي مرحنا ملز زبلو نخلونا فرجنا صقم فطرناينا بفلاي دبيت ميدياتي كالي وفنا صبوق كوينو ولق سباتنا صلمه صقم فطرو እዩ نبرهانا ገብረ ገርግስ ለይኾም ንመርሓቲ ዘጽርፉ አማር ሓማኻ ኮሚቴ ኣለው እዚ ጸረብ ጻኻውን ምቅላስ እዩ ሻዕብያ ካብ መሬትና ዘይወጻ ወጽኡ ምባል ኣብ ህዝቢ ቅሬታ ፈጥሩ እዩ ኣቲ ዘሎ ህዝብና እውን ክሳብ ሕዚ ኣብ ኢድ ሻዕብያ እዩ ዘሎ መንግስቲ ፌደራል ብኢኮኖሚ የደቐቐና ኣሎ ንትግራይ ከም ቢሮታት ተራኺብና ምስ ፌደራል መንግስቲ ጸገም ክንፈትሕ እውን ስማስም ምልጣፍ ኣሎ ሃብቲ እውን ይግብርላ ኣሎ ትግራይ ወዲ ወረደ ዝፈጠሮ ሽርሒ ኣብ ውሽጥና ዘይመተማን ፈጥሩ እዩ ብሔራዊ ዘተ ዝበሃል ዕላማዊ እንታይ እዩ ንሕና ከፈለጥናዮ ተኣይሹ ናይ ሰራዊት ሰልፊ ሕማቕ ምልክት እዩ ማሾ በየነ ምግበይ እንተዘኣሊ ወጸገም ኮይኑ ነይሩ ሕዚ እውን ዘይምለስ ቃል ኢና ኣቲና ዘለና ኩናት ጀሚርና ፍልጦ ውድብና ተደራድርና እንተዘይመሊስና ፍጹም ፌደራል መንግስቲ እውን ኣይምልሰልናን አፍልጦ ውድብና ከተመለሰ መሬትና ከተመለሰ መርጻ ከካያድ የብሉን ሻዕብያ ስለዘይእመን ፍልይ ምድላው የድሊ እዚኦም ኩሉ ኣብታ አኼባ ዝተልዓሉ እዮም ካብ ምንጭታትና ዝረኽናዮ ሓበሬታና ካፊልናኩም ብምቕጻል ድማ ናብ ካልእ ዜና ክንሓልፍ መንግስቲ ፌደራልና መንበሬና ክንምልሰና ወላ እኳ ተደጋጋሚ ጻዕሪ እንተገበረ ነበር ህወሓት ግና እንቅፋት ኾናሉ ተባሂሉ መንግስቲ ፌደራልና መንበርና ክንምልሰና ወላ እኳ ተደጋጋሚ ጻዕሪ እንተገበረ ነበር ህወሓት ግና እንቅፋት ኮይኑ ክብሉ ኣብ ከተማ ሽረ እንዳስላሴ ዝርከቡ ተመዛበልቲ ተዛሪቦ ኣብዚ ጉዳይ ቀድሚ ሕዚ መብራሪ ዛቡና ነበር ፕሬዝዳንት ጊዜያዊ ምክትል ትግራይ ተገታቸው ረዳ ተመዛበልቲና መንበሪ ከይምለሱ ኣብቲ ክልል መጥቀሚ ፖለቲካ ዝገብሩ ኣካላት ከም ዘለውን ምግላጾም ዝዝከር እዩ
ተመዛበልቲና መንበሪኦም ከተመለሱ በብመጸለሊኦም ጸገምና ነተቃልሑ ምዃኖም ምኽንያት ዝጸገም ድማ መራሓ ነበር ሕወሓት ምዃኖም ተመዛበልቲ ገልጾም ኣለዉ። መንግስቲ ፌደራል ና መንበሪና ክንምልሰና ዋላ እኳ ብተደጋጋሚ ተገለጸ ኣመራርሓ ነበር ሕወሓት ግና ዕንቅፋት ምዃኖም ክሳብ ሕዚ ክዕወት ኣይከኣለን ተባሂሉ ኣሎ። እቶም ተመዛበልቲ ንዓመታት ኣብ ውሽጢ መጸለሊ ንጸገም እናተቐላዕና ኢና ንርከብ ክብሉ እውን መረረቶም ተዛሪቦም ቅድሚ 5 ዓመት ምስ 5 ደቆም ካብ ወልቃይት ተፈናቅሎም ኣብ ከተማ ሽረ እንዳስላሴ ቤት ትምህርቲ ዓዲ ከንቲባይ ተጸሊሎም ዝርከቡ ኣይተ አንበሳ በርሀ ክንምለስ ኢና ዝብል ተስፋ እኳ ዋላ ሒዝና ንዓመታት ትጽቢት እንተገበርና ተግባራዊ ምላሽ ግና ሲኢና ኢሎም ኣለዉ። ኣብዚ ጉዳይ መንግስቲ ፌደራል ጽኑዕ እዋም ሒዙ እናሰርሐ ምዃኑ እኳ ንፈልጥ ኢና ዝበሉ ኣይተ አንበሳ ጉዳይ ምምላስ ተመዛበልቲ ብምኽንያት ኣመራርሓ ነበር ሕወሓት ፈተና ኮይኑና ክብሉ እውን ሓቢሮም ስለዝኾነ እውን ኣብቲ ዘለናዮ ጸገም ስቃይ ወፂና ናብ መንበርና ክንምለስ ሕዚ እውን ደገፍ መንግስቲ ፌደራል ይድልየልና እዩ ኢሎም ኣለዉ። ተመዛባልቲ ወይዘሮ ልዕልቲ ብግደን 5 ዓመታት ኣብ ገዛ ወፂኻ ኣብ መጽለሊ መንባር ክንደይ ዝኣክል ከቢድ ዋጋ ዝኸፍል ምዃኑ ብምግላጽ ድሕሪ ሕዚ ግን ይኣኽለና መልሱና ኢለን ኣለዋ። ካልእ ተመዛበላይ ኣይተሃፍቶም ገረገረግስ ብወገኖም ኣብ መጽለሊ ንዓመታት ጸንሐ ምንግልታዕን ጸገም ይኣኽለና እዩ መፍትሒ እንደሊና እውን ክብሉ ተዛሪቦም ኩላትና ናብ መንበርና ክንምለስ መንግስቲ ፌደራል ዝቐርብ ተደጋጋሚ ጸውዖ ተቐባልነት ክረክብ ከም ዘለዎ ብምሕባር እቶም ተመዛበልቲ ኣብ መጽለሊ ንዓመታት ህይወት ስቃይ ይኣኽለና ናብ መንበርና ምምላስ ብምባል ሕቶኦም ንእዝያ እውን ጸውፂዎ ኣሎ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ እውን ኣብ ቤት ምክሪ ወኪል ህዝቢ ቀሪቦም ዝሃብዎ መብራህሪ ህዝቢ ትግራይ ሰላም ልምዓት እዩ ዝደሊ ተመዛባሊ እውን ቅድሚ ኩሉ ናብ መንበሪኦም ክምለሱ ኣለዎም ብምባል ተደጋጋሚ ምዝራቦም ዝዝከር እዩ። ክብራት ተኸተልትና ናይ ልምዓንቲ ምላና ዝመስል ነይሩ። ቀጻሊ ብኻልእ ምድላው ክስታብ ንራኸብ ደሓን ኩኑ።